Okay, so for today, shopping is from Choco Minim, right? So, unsa yun ang unahon ninyo kuha ang school supplies. So, if kung feel ninyo napay sobra sa inyong worth 2,000 pesos each, pwede mo mukuha og lain. Basta ang pinaka-importante ang needs. Ha? Ang pinaka-needs sa school supply, and then the rest pwede na mo mukuha. Okay? So, Choco Minim, kamsahamnida. 1, 2, 3. Choco Minim, kamsahamnida. So, let's go inside. So, mag-buy ko. O, sa yung call natin? Huh? So, take your time, okay? What are you looking for? Notebook? Pila ka notebook? Kung saan ka grade? 5. Grade 5. So, ang grade 5 kay kuan man, dili na. Sabay nyo ha? Hala, basta kanila. Saan naka-grade kami? Kami Grade grade 8. So, mostly mga art matik. Kuya ate, unsa may pinaka the best? Dodong na lang? Inday. Ano ko yung gift ni Julio? Hala, gift ko no. Hey, kuya. Ha? Di ka ba mo gamit? Kaya may artist ko. Oh. Ikaw di ay. Teacher. Mag-practice ka. Di ka ba mo kalong-kolong? Mura ko pa ng index man siguro ila. Ug ilupad. Kung saan naka-grade ate? It's 7. Yellow pad. Ay, dili. Oy. Ayo dito. Si AU. Ayo stories yan din. Basta na. Mershag ko novel. Palagay yung Pocketbook. Ay, nalagay mo, sure. Rachel and Stephanie. You're buying for Study room. school. Study room supplies. Hala ka. ka. Asa mo nakakuhag bag? Nara, tagpila. 499. Oh. Ya kanay pa ito siya raincoat, Raincoat. medyas. Ate, nara raincoat ate ay. Atoy, napita. Just kabang. Kaya saning bag. Kuya, saan nyo napalit kuya? May rache. Anong gamay raman? Agad ni sa requirements. Bag, wala pa. Ay, oo. Dahil bag dito kuya, kabang. Na may contact number ni ma'am. Try lang ha. Yes ma'am. Thank you ma'am. Kato di ay bag kuya. Kato di. Ito man. Kanin. Ano lang? Kanin na lang. Dali ra na mabuak kuya. Dali to. Pila ka bag imo ha kuya? Usa? Only one? Oh. Magpa-counter na mo ay. Okay. Usa man nun yung gilalisan diha? Bag? Usa nga bag? Bag nila? Ano di mo nagkuha bag, sure?